Ang aton ebanghelyo para han ikakaruhaan kag siyam nga Domingo hang katuigan han tuig si sumalakan sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 1 ngadto 8. Niya nagsumatin panaglitan ni Jesus sa iya mga tinunan in pagtutuha ira nga kinahanglanon ang dayuday nga pagampo nga diri gud magturaw. May adahadto usa nga magurukom hinusa nga bungto nga waray pagkahadlok han Dios ngan waray pagtahod han mga tao. Kan may ada balo nga babae hitungaho nga bungto nga nagkikinadto hin pakimaluoy ha iya. Buligi gad ako kontrahan akong kaaway. Hinbaiha nga panahon ginpasibayan la inihan magurukom kundi ha katapusan nagsiringan magurukom ha iya ngahaw. Bisan kun waray ako pagkahadlok han Dios o pagtahod han mga tao, kundi tungod kay nakakasamok man haakon ini nga balo nga babae, tatalinguhaon ko na lang nga katagan niyahan iya katungod. Kay kung diri ko ini sugaron, magbibinalik-balik hiya ngan bangin ako kaubusan hin pag-ilog, tungodan iya padayon nga pagbinalik-balik. Nga nagpadayon ang Ginoo, paghuna-hunaa daw anigin siring hadto nga maraot nga maghurukom. Niyan kon maghukom ang Dios, diri bahiya maugo pa iya kalugaringon nga mga tao nga nasakpit ta iya adlaw gabi hin pakigbulig. Maglalangan ba hiyahin pagbulig ha ira? Susumatan ko kamo maugo piya ha ira ngan bubuhaton ito dayon niya. Kundi kon bumalik na nanakhan tao makakaagi ba hiya hin pagtuo din niya tuna. Kabugtuan an ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Paupay nga baraan nga takna ha iyo nga tanan, baraan nga Domingo ha aton nga tanan. May adahadto usa nga lola nga balo na hiya nga nakikinarakantuhan kapitanan ira barangay kay aniya problema, no? Iya malangan iya apo, didahan iya balay, aniya problema an ira atop nagtitinuro, di man niya naaabot kay in taon idara naman hiya. Waray niya nahimo, nangaro naman niya tabor kapitan, sige gad pagpadaragadin mga tao nga mabulig pag upay hit akon atop kay sige na pagtinuro ng inauran. Ikaduha ka adlaw, ikatulo ka adlaw, ikaupat ka adlaw, waray lagi hap mga kapitan na siring lang ang kapitan, sige lola magbibiling kita hin paagi. Han ikalima na ka adlaw, siniring nga kapitan, alagad pagpadarahin mga tao nga mag-uupay hit akon atop kay kung magtinuro nga ni akon atop kapitan, no, bangin igano di iti mo butos, iti mo mga butos isunod nga eleksyon. Mamay ka mo pagpakabatilay ng kapitan, sugadihin hay pagmata, hiya mismo ang nag-upay han atop han lola. Sugad ba inihan istorya nga ato niyan ebanghelyo hin o sa liwat nga balo nga pamati ko lola liwat nga nagbibinay baling ngadtuhin unjust judge hin diri matadong maghurukom nangangaroin hostisya para niya kalugaringon. Pero siya ni binalik-balik waray lagati aasiha pero waray hiya give up, waray surrender, waray pa kawarayhin paglaon. Sige lang niya binalik-balik, tawag ini English persistence. Informal nga lingwahe aton makulit, nainunom akinin usa nga akon experience nga may usa nga barangay nga giupay nagadla an era gym, giupay an era covered court. Pagpakian ako han kapitan kay nakadaan mayor ang binaton siringan mayor kay nasuga daw ini padre kay makulit ini nga era kapitan naging bibinalik-balik ako. Di ba nga butang susumata aton nga iton pagin makulit, iton persistence, dire iton kalidad hin mga tao nga magpakaaring kalidad iton hin pagampo tanga inganglan itato pagampo dire makakausa makaduha dire akon karuyag ta, kay itong pagampo pulong paman ni Pope Francis asa iton het oxygen
itatong kinabuhi nga Kristiyano. Kung waray oxygen itatong kinabuhi nga Kristiyano, mamamatay kita. Sanglit kung diri kita nagaampo, diri kita mabubuhi aton spirituhanon na kinabuhi. Ikaduha, gintutuduha aton nga, kung an maghurukom, nga, diri matadong, nakahatag hinustisya hadto nga balo, ay say pabait matado nga maghurukom, nga amoy aton pinangangadian, itong Diyos mismo. Pulong pa man ni Jesus, itong kan Jesus mga pulong, ura-urahin kahilarom, siring pa man niya, kung maghukom ang Diyos, diri bahya maugupan iya kalugaringon nga mga tao nga nasang pita iya adlaw gabi hinpakigbulig. So kung bisan pa man diri matado nga tao nga maghurukom, nakakahatag yapon yung hustisya, asay pabait Diyos nga aton makagarahom nga maluluyon, may gugmaon nga may diri makahatag aton, itaton magaging kigrahanglan. Pero may dao sa hini nga, putduha aton hini nga, aton nila pasumbingay, hiunong hanbalo na nangangaroy hustisya. O sa ini nga, pa-indirect aton ni Ginoo nga, kinahanglan, basit atong pag-ampo, napapamatian niya, maugup kita hitsugan niya mga tao, nga nagkikinahanglan, nga nawawarayan hinustisya kinabuhi. Kinahanglan natin dugita para ira. Ganit aton mga pag-ampo, sigurado pamamatian niya. Diyos Amay nga makakarahom, tagigad kami hinpagtuo, nga asay ay maghahatag haamon hinlamrag, hintingog, nga diri kami mawarayan, hinpagsangpit haimo. Tagigad kami hinpagtuo nga makakahatag haamon hinigo nga kusog, base diri kami magturawit amon pagtawag haimo. Kay pulong pa man ni San Agustin, itong pag-ampo usa nga pag-abri namon nga dahaimo. Tutoy kami hipag-abri tamong kasing-kasing haimo nganit amon igasi tao. Pinaagi ka ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen.